मन दुख आसिक ठाकुर प्रणाम कले बसले एटो रामकृष्ण ठाकुर पचारे कहले मनीष कहीं से कहते ठाकुर जहाँ को तो पचारे से कहला मु डॉक्टर मु इंजीनियर मु एया मु सेया केही कहलेनी जे मु जने मनीष। रामकृष्ण ठाकुर से दिन दीर्घश्वास छाड़ी कहते कहले आमे के आर एक बार हस्ते हबे खूब शीघ्र मत आउ थे आसवाक पड़ो मनीष को धरवा मो इच्छा से पढ़ी सारा भाविली से लोकटा कहता मु जड़े मनीष जहाँ आज ठाकुर अनुकूल चंद्र धरले से लोकटा किए से दिन पचार सतीश जयतार को ए सतीश मुकुल ठाकुर कहीं तुम्हें मैंने मत कहूच से दिन सतीश जयतार कहते ठाकुर अपमानना करुली सत्संग को तात्पर्य करुली विरुद्ध कुत्सारचना करुली से दिन आसिक मो मुंडा आउसी देकी राति मत स्वप्न सतनामटा देकी जाइए मिथ्या ठाकुर ठाकुर नीरव रोचंती कहले ठाकुर स्त्रीटा जत बळे मृत्यु मुखरे पड़ीथिला समस्त हॉस्पिटल जत बळे फेरै देला मेडिकल साइंस फेल मारी गला आपन को दीक्षा नबा परे मो किंतु तार जीवन आपन को भिक्षा करि नथिली कहते परम पुरुष आपन के इच्छा नि मंगल आ एई जे तोरी पीलिया भीतर दे आपन कोन मो स्त्री को बंचाई दबाटा मिथ्या कथा ठाकुर। जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पद श्री श्री बड़द परम पूज्य पद श्री श्री आचार्य देवल श्री चरणारविंद अनंत कोटि प्रणाम। विशेष सत्संग कार्यक्रम सोरडा सत्संग विहार अनुकूल्य अनुष्ठित प्रिय परम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र 138तम जन्म महोत्सव आज सत्संग परिचालक सम्मानीय श्री श्री ठाकुर पुतपांजलि सह देवता उपस्थित वरेण्य सह देवता मंडली सम्मानीय सहकर्मी अध्यक्ष जाजक कर्मी मंडली सम्मानीय इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा वर्णे स्मरती अपनार समस्त गुरुरत गोविंद भक्तिशीला आदरणीय स्नेहर जननी कुल आदर छोट छोट पिला माने सर्वोपरि परिवेशर समस्त सुधी सज्जन सत्संग प्रेमी भाई और माँ समस्त सर्वप्रथम हृदय प्रीति भरा आनंदित जय गुरु भलबस तथा यथामान्य प्रणाम निवेदन करुछु। तेबे आम मानकर व्याकुलता प्रिय परम को केंद्र करी परम पूज्य श्री श्री दादा ये जेते बेले भाद्र परिक्रमार परिकल्पना तांको मुंड को जुटिला 2 मास धरी आमे प्रत्येक मतवाल होई उठिचे प्रिय परमकर सेई प्रेमर फलगुरे गत मास थिला मां माने तुमुल भावरे मातृ सम्मेलन समग्र जगत को से माने तई बळी भावरे उज्जीवित करिसंती परमाराध्या श्री श्री बड़मानकर जन्म मास तापरे ता परवर्ती अवस्था रे प्रिय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकर पवित्र जन्म मास ए जे भाद्र मास एवं भाद्र परिक्रमार कार्यक्रम से दिन पूज्य श्री श्री दादा ताई कहले आज प्रत्येकटी मनीष देखो प्रत्येकटी मनीष बुझू जे घरे घरे शंख बाजुची प्रत्येकटी घरे आज कौन चली एजे मास सारा लोक उपलब्धि करिवो कहूची दारिंगबाड़ी रे मोर जने सांग अछि एवं हाई स्कूल टीचर सी तो बहुत समय को जत बळे एठी की आसुच एठी की टिके आस जे जे स्वप्न रे सतनाम पड़ी मो समय बहु मो साथी रे बहुत कथा वार्ता हुए प्रिय परमकर कथा जीवनर कथा मते तापर दिने पचरुची
कहला मु राधा कृष्ण कुए हठात ठाकुर आसिक मते कहते एटा नुए नाम टा तो मु मते पचारा नाम टा कौन या कि मु किंतु तथापि टिके नीरव रहिले मु कहले देख तोते जदि आसिक से कहिसोंदी सेटा तू तोर विश्वास रे कौन करछु कर एवं से कथा से कहतिला ए मासटा सब बेले सत्संग होउची ठाकुरंकर जन्म मास आज गोटे अधिकित लोक मध्य ता पाखरे जो परमर कथा आज निश्चित भाव तार मन भीतर उंकी मारुची किए से कहीं के आज कोटि कोटि मनुष्य जाति वर्ण संप्रदाय निर्विशेष रे तांकर चरण आश्रित कहीं मनुष्य तांको भल पा कोन पाइछि मनुष्य तांको ठाकुर मनर असुमारी प्रश्न निश्चित भाव रे सुंदर सुंदर भजन सुनिथिले तो ए जे एते अपरूप कमनीय रूप तांकर बहुत समय में बहुत कथा सुनु आज मु अपन पाखरे जते बेले तो दूर टिके रहूची इच्छा तो केमती शीघ्र पहुंचवा पे तथापि अध घंटे विलंब रे मो पई आज मो परम पुरुष दुख पाई चंबी कारण गो पिटई नुहे मु सेति पे बारंबार आपन को रिक्वेस्ट कले 11 टा आरंभ कर दियो मु पहुंची कारण ठाकुर को केबे आमे जोटा मनस्थ करी छै 11 आरंभ करबा जे जते बेला सूची आसु सेति किछि जायस नै कारण तांगठार बड के नो गोपीटोनी कार्यक्रम एक कथा आपण मान को अनुरोध रखुची एक कथा रखिबा कारण आपण माने से छोट दिनर कथा परम पुरुष जानि चंती तो एक कथा पुराना कथा एका पैसा दि हाथ रे मां कहचंती एटारे पान एटारे गुआ चुन ठाकुर दौड़ी दौड़ी का जाउचंती मन माने कहचंती एटा पान एटा गुआ चुन पान गुआ चुन बाटरे किए गोटा सांगो चुटी गला कहला किरे कोन अनुकूल कोन कोई कोई का जाउछु कोने दौड़ीछु कथाबार्ता हुआ भितर मां पठेई चंदी दुकान को भूली गले कोटारे पान कोटारे गुआ चुन पुणी आसिले मां के पाखो मां ए जे भूली गली कोटारे पान आनिबी आ कोटारे गुआ चुन आनिबे मां कहले धुर दीटा जाक समान पैसा जोटारे पान आनिले चलिबो जोटारे गुआ चुन आनिले चलिबो ना मां आपनकर कथाटा मिथ्या हे जाय नथंता जोटारे पान आनिबे कथा सेटारे पान आनिबे आ जोटारे गुआ चुन आनिबे कथा सेटारे गुआ चुन आनिबे सेतबळे मां कहते ठीक अछि एई डाहाना हातर पैसाटा एटा पान एटारे गुआ चुन आनि जाई कि दुकानी के सही कथा कहउछंदी दुकानी पछर से काहे के पुनी फेरी के पळेलो अरे कोन असुविधा ला ना ना मोर मने पड़लानी मां कोटारे कहि के पान नबा पई कोटारे गुआ चुन नबा पई दुकानी दिखला दीटा को पैसा देखा अरे समान तो पैसा जोटा दिखले कि मैका आइबे जा से एक सेतबळे देई कांती था ना मो मार कथाटा मिथ्या हे जाई कांता किते वास्तवता कि वास्तव जीव तेणु आमे माने गोपीटन को अवॉइड करिबा प्रत्येक समय द्वंद्वी वृत्ति वो जीवन को छारखार करे तेबे আজি कष्ट सत्य आपन पाखरे पहुंची मु गतकाली कहउतिली काली भाई जियो कॉलेज उ फेरला टेम्परेचर टोटली रिलीज हो इंजेक्शन नै मेडिसिन खाई आहा सत्य मु आज ठाकुर को पाखरे कहली ठाकुर आपन के इच्छा ही मंगल मु कथा देछि मते छुआ को एडी देखि जाय कि सेठी पहुंचबा को पड़िबो कारण आपन मानकर व्याकुलताटा मु बुझी परुछि आपन मानकर व्याकुलता काली भाई बहुत समय बार बार फोन करछुंती तथापि विश्वास होनी गाड़ी रे बसिलेनी बोली जेतेबेले सुनले भाबिले तांकर ठीके धरछि आसला हां दादा गाड़ी रे बसि सरलेन सेदिन से मोते हे गले जे हां ठीक आसी पहुंची देखंतु प्रिय परमकर गोटी कथा मु पढिथिले थरे श्री श्री ठाकुर कहउछंती कहले देख मो कथा जेतेबेले तू कहउछु तोर कथा जदि के न सुने मने न कहजन एई जे कांथ पाखरे ठिया कि मो कथा कहिबो कारण कांथरे थिबा झिटपिटटा मो कथा सुनिले तार से मोक्ष प्राप्ति हे जाई पारे आमे मनीष केते दूर ता कथा कहछि मानिछु केते दूर मानिछु ठाकुर कहउछंती गुरु जे त्राण करता एवं सेठी पिठी मध्ये जदि मो कथा सुने से त्राण पाई जीवो आमे तो मनीष केते बुझिछु तांगु मनीष पाखरे दिव्य ज्ञान अछि एवं मनीष होछि गोटे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि भगवान कर तो हमको आज आउ ताको कथा केते दिन सुनिले हमें परिवर्तन होबा ए मनीषटा आज जे जो एबळी भावर अवस्था जो समाज रो ए मनीष ओडा को केते बेले परिवर्तन हेबे गोटे छोट उदाहरण आपन मान का रखुछि दादा तो कहउथिले सत्संग श्री श्री ठाकुर दिने बसी चंदी मनमोहन भाई हमर सत्संग होछि ठाकुर कहले तुमे सब सत्संग जाओ के उठू ना कारण ठाकुर बसी चंदी हम ठाकुर पाखर आउ सत्संगटा कोन बड़ कथा स्थूल शरीर जे स्वयं परम पुरुष विद्यमान
श्री श्री ठाकुर अन्य जो मान कहले कि तुम कहीं सत्संग जाओ समस्त सत्संग जाओ मनरे प्रश्न आसुसी ठाकुर कौन आपन को छाड़ी सत्संग जा ठाकुर कहले मो पाखरे रहिले तुमर अहंकार बढ़िबो मो आचार्य देवको पाखरे रहउछि मो आचार्य देवको संग करूछि 1988 मसिया रो मो आचार्य देव सहित मिसिछि एबे किंतु मो दूरे ही रहउछि कारण दूररु तांको भलो उपभोग करा जाय पारे वास्तव कथा कहूछि सांग होई कि हमें क्रिकेट खेले भी देखिछु गोटे रूम रे दी जण आचार्य देव बसिचंती गोटे खट ऊपर मु तळे बसि इंडिया श्रीलंका मैच तो ताहा सत्ते भी मु परम पुरुषन पाखर दूरे की अवॉइड करे आ दूरे की ताकू उपभोग करे कर्मी सम्मेलन पाखा पाए उपस्थित भी चाहूतिबी मो साथी ऋतिक अछंती जो माने मते भी बहुत समय कहउतिबे बढ़िया उपभोग करू से मते चाहूतिबे मु तांकू चाहूतिबी प्रथम देखा 1988 जाइछि मेटा कहबा कथा नही देखंतु से किए से केमती लीला करूचंती वास्तव भाबरे मु सेता बेले प्रथम करी कि देवघर जाइछि दीक्षा लेछि अक्टोबर रे दीक्षा नेली मु डिसेंबर मास जाइछि एवं सेते बेले सत्संग कलेबर एते वृद्धि प्राप्त हिन थाय ते घर द्वार हेन थाय सब आश्रम भीतर रहंती तो मु गोटे रूपा पेंट लेकी जाइछि प्रथम करी रूपा पेंट लेछि मु कहले जहां को प्रथम देखबी एटा तांकु देबी एवं प्राय पाखा पाखी समवयस्क आमे मु जते बेले देखिले आचार्य देव ठिया आइछते तांका पाखरे दुई चार जन ठिया आइछंती ऋतिक रंजन मु तो बांग्ला भाषा ठीक भाବରେ बुझुनी पचारचंती आज के कोथाय ताराबे ना दांडाबे ना ना ताराबे अछि कोठ रहिबे मु बुझी परमी से ऋतिक दादा मते पचारचंती आपण ओडिया बोले आज्ञा ना दादा पचारचंती आपण कोठ रहिबे बोले जन परिचित लोक अछंती आ तांको घरे रहिछि से जटो से ऋतिक दादा कहउछंती तो सुनो गेस्ट में जेमती कोन सुविधा न होए तांको कहि देबे नले मु समस्त व्यवस्था करते कि केते देखंतु टिके भितरे एवं मु पेंटा रखिछि मु देखुछि एते कम बयसर तांको कोन पेंटा देबी मु केनो मनर भाबिछि प्रथमे मु जहां को देखिबी तांको ई पेंटा देबी से बारंबार कहउछन्ती ओइटा किंतु आमार जन्मी दुई तीन थर कहिले कथा तापरे मु मने मने भाबिली मु बुझिली भाबिली ताले मु एटा जो रखिछि से ठीक जानुछन जे एटा मो पाई उद्दिष्ट मु तापर बाहर करे कि पेंटा जते बेला तांको दोछि से कहले ठीक ओटा मार चल सेही दिन मु बुझी जाइथिली परम पुरुष से किए एवं तांकर जे दया तो वास्तव भावना जे केमिति लीला सबाने करूछन्ती तो सेदिन श्री श्री ठाकुर कहले तुमे सत्संग जाओ कारण सत्संग रे सूक्ष्म शरीर रे प्रिय परम विद्यमान सत्संग गले मनीषर अहंकार पतला हुए आ ठाकुर जोर देई कहउछन्ती कहले सत्संग सुनी कि सत्संग जीव मते से कहिनी काली भाई रो सत्संग होछि मो ताको पाखा पाखी लोक मते कहि नांती मु जदि न जाय मु पाप भोग करिबे एटा ठाकुर कहछन अहंकार को दूरीभूत करी कि मते सत्संग जीवा हो सेथि मोर पुण्य मंगल एटा ठाकुरंकर कथा আজি हमरे समस्त सत्संग रे विद्यमान एवं एटु बहु कथा सुनु ताको प्रैक्टिकली हमें टिके चेष्टा करिबा जीवन भीतर टिके चेष्टा करिबा मु जन देखा नेले कोन कहिछि मु कहिछि आपनकर निर्देश गुडी को चेष्टा करिबी परिपालित करिबा पई ताले चेष्टा करिबा को जदि मु कथा देछि ताले चेष्टा न करिबाटा कोन मोर पाप नुहे मु जदि धारा रे टिके निजको परिचालित न करे ताले की बळी बाबर हो तार दया करुणा जदि मो प्राप्त के करि देबी तो ताको कथा मु न माने तो सेदिन मंदोदरी को पाखरे आसी कि रावण एकदम गभीर कांदन कांदुचंदी सती होचंदी सती स्त्री मंदोदरी होचंदी स्वामी कोन हला सुविधा आपन को एते विराट प्रतिपत्ति एते बलशाली कोन सुविधा आपन कर किछि कमती नाही तले आपन कांदुचंदी कोन पई कोन हिछि आपन कर चाहिए तो सीता माता को चोरी करिए कि आनिवा पई आनिले हरी ना जे जोथि पई आनिली सेतिरे सक्सेस होई पारुनी ना मोर कोनोसी मु अनिच्छा सत्वे भी
ଆଜି କହୁଛି ମୋର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଟରାଣୀ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେଥିରେ ଖୁସି ତାହେଲେ ମୋର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଫଳ କିଛି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ ନା ପୁଣି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପଟା ନେଇକି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ହୁଏତ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାବଣ, କହିଲେ ଏଇଟା 5 ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ତୁମେ ଏକା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିକା ଲାଗୁଛ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋର ମାତୃତୁଲ୍ୟ ମୋର ଭଗିନୀ ତୁଲ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ ମଣିଷ ରାମଚରିତ ମାନସ କେତେ କରୁଛି, କେତେ ରାମଚରିତ ମାନସ କରୁଛି, କେତେ ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ଶୁଣୁଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଶୁଣୁଛି, ତାହେଲେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି କାହିଁକି? लिविंग आइडियल को बात देले मनीष केबे हेले जीवन रे शिखि पारे ना, जीवन रे सेही भली भाबरे होई पारे ना। आज जहा किछि थाउ मनीष जेता बारे तांको जीवन भितरे धरी तांकर रास्ता रे निजको चेष्टा करिछि परिचालित करिबा पाई, सेते बारे निश्चित भाबरे ता जीवन रे किछि हेइछि। सत्यानुसरण पढ़ाउथिला ठाकुर कहले सर्वप्रथम आम मान को दुर्बलता विरुद्ध रे युद्ध करिबा को सब बेले दुर्बलता ता प्रथम कथा कहले, कहले दुर्बलता ता कोन? दुर्बलता माने मने कर मते राती 4 रु 3:30 रु उठिबा कथा, निश्चित भाबरे 3:15 रे उठिबा पाई मु चेष्टा करे एवं उठेबी, एटू फेरीबी मने कर राती रे जाई कि 2:30-3 रु लेबी आउ सोइबी, सोइले निद भांगीबोनी। तो मु जदि न उठुची ताले एटा मोर दुर्बलता। सबुदिन कहूची प्रभु मु निरलस, मो क्रोधी मो मानी निरलस, कि देखला को आराम रे सोई जाउची। छुआ सोईची ना मु छुआटा सोईची काहे कष्ट हो ताकू उठे, एगुडी को दुर्बलता। ताले এই দুর্বলতা বিরুদ্ধে মতে যুদ্ধ করিবার হবো, মতে নির্মম হବାକୁ পড়িব পরিবার প্রতি, তা নইতিলে ছুয়াକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଆସି ଦୋକାନରେ। କାରଣ ନାମକୁଲ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା, କହିଲେ ମଣିଷ 3 ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ, ମତେ କୋଠାଟା ଦରକାର, କୋଠାଟା ମୋର ହେଇଗଲା ମତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଯାହା କୋଠା ଘରଟା ହେଇଗଲା, ଏସି ଫେସି ଲାଗିଗଲା, ଟିକେ ଆରାମ ମିଳୁଛି, ଗରମ ଟିକେ ପାଇ ଯାଉଛି, ଏ ଆନନ୍ଦଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ କେତେ ଏସି ଲଗାଉଛି ମୁଁ, ସେତେବେଳେ ଏସିଟା ଲାଗିଲେ କଣ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି ମତେ? ଭଲ ଫ୍ରିଜ ଟା 3 ଟିକିଆ ଡୋର ବାଲା ଫ୍ରିଜ ଆସିଲାଣି, ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଫ୍ରିଜ ଆଣନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଗରିବ ଆଉ ମୋଟୁ କମ ଦମ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଫ୍ରିଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଆଣନ୍ତୁନି। ଫ୍ରିଜ ଟା ଆସିଲା ହାରି, ମତେ କଣ একটা ଦରକାର ଆସିଲା ହାରି। ଏଗୁଡିକ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ, କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଏଥିରେ ମିଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଭଜନ ଆନନ୍ଦ। भजन अर्थ सेवा, आमे एटी किछ समय भजन कले, कीर्तन कले, किछ समय कले जोटा मते तृप्ति देला, आनंद देला। सेवा काहकु देली, दान धर्म कोन कोन कली, किछ आनंद देला, एटा मध्य किछ आनंद दउची किछ दिन पर्यंत जोटा कंटिन्यू कला। एवं तृतीय रे आसुची जोटा ब्रह्मानंद, आमे सब दिन कहूचे ब्रह्मानंदम। तेणु जेतेबेले मनीष तांकु प्राप्त हुए सेतेबेले ता पाखरे कोनोसी आनंद बाकी रहेला। ताहाले आमे कोन पे आसीचु सत्संग? हमको आनंद दरकार, हमको सुखमय जीवन दरकार। असजड़ा परिवार ता एबे त कीर्तन होतिला ना, असजड़ा परिवार ता मोर सजाडी दबा दरकार। आज परम पुरुष आसीचंती एई परी मनीष माननको आज निचर करिबा पाई। मने पड़े से दिन रामकृष्ण ठाकुर को पाखरे बसिचंती, तांकर भणजा अनन्य भक्त हृदय रामकृष्ण ठाकुर कहउछन एई हृदय आमी मानुष चाहि, मते किछि मनीषर आवश्यकता अछि, तुमे जाओ किछि मनीष मो पाखु आनिबो। एवं हृदय प्रणाम करि उठि जतबे जाउछन्ती पुनि कहउछन्ती रामकृष्ण ठाकुर सुन आमी शुद्ध मनीष चाहि, मु केवल शुद्ध माने मनीष को केवल मु चाहे, जे मनीष तुमे ताकु लेके आसी।
ये गले मनेकर ठिया गले जाइए छकरे 55 बहुत गाड़ी मोटर लोक जाऊँ पचारे कहले आज्ञा आपण किए ना आज्ञा मु जणे एग्रीकल्चर ऑफिस रे सर्विस करछि जणे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मो साथरे बसि जणे आस्तिले से तो मु कहले आपण कोठी ना मु एठी चाकरी करछि एग्रीकल्चर ऑफिस रे अछि मु ताम कहले आपण आसंतु से सुनतु तो मु जा साथरे बसि के आसिले से कहले आज्ञा मु जणे कारपेंटर ए मो खंडायत लोक किंतु एई काम करूछि के कहला मु गोटे टीचर इंजीनियर डॉक्टर ए बड़े बार समस्त कहिले हृदय फेरी के आसिले मन दुख रे आसिले ठाकुर प्रणाम कले बसिले एटो रामकृष्ण ठाकुर बोचले कले मनीष काई सेडो बोचंदी ठाकुर जाहा को तो पचले से कला मु डॉक्टर मु इंजीनियर मु एया मु सेया केही कहले नि जे मु जने मनीष रामकृष्ण ठाकुर से दिन दीर्घ श्वास पर छाड़ी की कहतिले कले आमे के आर एक बार हस्ते होबे खूब शीघ्र मते आउ थरे आसीबा को पड़िबो ई मनीष को धरिबा पाए आउ मु मो इच्छा रे सेते बेले पढ़ी साला पर भाबिली सेही लोकटा कहि तब मु जणे मनीष जहा बाजी ठाकुर अनुकूल चंद्र धरिले सेही लोकटा किए समाज रे जो माने अवहेलित समाज रे जो माने घृण्य समाज रे जो माने निष्पेषित निर्यातित समाज जहा को घृणा करूची चोर डकायत लंपट ए व्यक्तित्व जदि तांकु पचरा गोटे लंपट को अरे आपण किए से कहबो मु गोटे लंपट मु गोटे डकायत से कहबो मु जणे मनीष ताकु पते परम पुसादी धर्म ले एटा मनीष एवं एई मनीष को नै कि जता बड़ सत्संग कार्यक्रम चलला एमआईपुर रे सेदिन पाटना जिला रे एसपी को पाखरे पहुंची कंप्लेन परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र विरुद्ध रे आसी चंती एसपी बार आश्रम आसिले अनेक बार आसिले ठाकुर सहित मिसिले कथा बार्ता हेले 5-7 बार पुरे कहउचंती कहले ठाकुर आज आपनकर विरुद्ध रे अनेक कंप्लेन थिला मु आज आसी कि देखुची एते सहज सरल निष्कपट मनीष आपनक परिका दुनिया रे आउ के तो ही पारंते ताले ए जो लोक गुडा का जे आपनकर विरुद्धाचरण करूचंती तार भी किसी यथार्थ अछि कारण आपण आपनक पाखरे जे मनीष गुडा को सब रखी चंती ए मनीष गुडा को सब असामाजिक मनीष सेदिन श्री श्री ठाकुर सहज सरल भाव रे से एसपी साहेब को कहउचंती कहले आपण सिना एठी एसपी अछंती आपनकर घरटा किंतु कलिकता महानगर रे आश्चर्य तो एसपी कहले आज्ञा ठाकुर आपण केमते जानले आपण घरटा तो कलिकता महानगर रे आज्ञा तो कलिकता महानगर रे अनेक हॉस्पिटल भी अछि ना हां ठाकुर बड़ बड़ 4-5 हॉस्पिटल अछि आ छोट हॉस्पिटल भी अनेक अछि ठाकुर कहले एसपी महाशय ए जे हॉस्पिटल मान को सब किए जानती ना ठाकुर रोगी जानती भलो लोक केते जानती ठाकुर भलो लोक कहि जिवे ए रोगी रो जे अटेंड ताकू नै कि जान आउ हॉस्पिटल कोने रोगी को केते बेले फेरै देछि भलो नहला पर्यंत ना ना ठाकुर ता रोग भलो हले ताकू हॉस्पिटल फेरै छि ठाकुर कहले ताई तो मु तो गोटे हॉस्पिटल करछि मो पाखु केते केते रोगी आसी चंती आ ए मानकर रोगटा भलो नहला पर्यंत मु जते ए मान को सब फेरै दिए ताहले माने कोन समाज मते भलो कहिबो हॉस्पिटल कोन निंदा करे जीवन एतिक रे स्तब्ध हो जाइतिले से दिन एसपी साहेब एवं से दिन परम पुरुषंकर पाद तले पड़ी की कहले ठाकुर आमी दीक्षा चाहे मते आपण दीक्षा दियु परम पुरुष कारण एते सहज सरल मनीष आज कोटि कोटि मनीषर कुच्छा कुछि निज मुंडर नै कि निजे कलंकित हे ए कलंकित मनीष को गोटे भल मनीषर परिणत करिबा पई चाहकर महान प्रयास से परी मनीष दुनिया रे कोठी मिलबे ठाकुर तेनो आज परम पुरुष श्री श्री ठाकुर एपरी नै कि जता बळे तांकर कार्यक्रम चालीला सेते बेले समस्त ठाकुर पुरुषोत्तम ए बळी बरे कहि कि प्रणाम कले इत्यादि इत्यादि चालीला माता मनमुंडी बहु पालन कले बहु वाचन करिसंते माता मनमुइन देवी दुई थर देखि चंती श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे पुरुषोत्तम थरे तांकर महाप्रयाण परे
ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତା ପିଛା ଲାଗିଛ? କୋଉ ଠାକୁର, କୋଉ ଭଗବାନ, କୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଏ? ଗୋଟେ ସହଜ ସରଳ ପିଲାଟା, ତାକୁ ତୁମେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାହିଁ କରୁଛ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛ, ଆଗେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଦେଇକି ମା ବୁଝି ପାରିଲେନି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇନି, ଏ ଛୁଆଟା ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମା ବୁଝି ପାରିଲେନି ଯେ ସେ କିଏ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଲି ଛୁଆଟା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ମତେ ନାହିଁ। ମତେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଉଠଉଛି, ତୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତଥାପି ମା ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମା ଆଜି ଆପଣ ଆଗେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଖାଇବି। ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଗେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା କହିଲେ, ନା ନା ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ନା 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 ମା ଆପଣ ଆଗେ ଖାଇନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆଜି ଖାଇବି। ମା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାର ବାର 2-3 ଥର କଲା ପରେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର। ତାପରେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର କହିଛି ପ୍ରେମ ଭାବେ ଯାର ଅନ୍ତର ପୂରିତ, ସର୍ବହୃଦୟ ଛବି ଯାର ହୃଦୟ ଅଙ୍କିତ, ସର୍ବ ଅନୁଭୂତି ସର୍ବହୃଦୟ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ଅନ୍ତରର ପରିଭାଷା ସେ ବୁଝନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତରେ থাকতে যিনি নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি তো অন্তর্যামী। ତେଣୁ ମା ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି। ମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆଜି ମତେ ତୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖୁଆଇଦେଲୁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ମା କଣ ହେଲା? ନା ରେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ତୋତେ ତାରି ଭିତରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ନିବେଦନ କରୁଥିଲି, ଆଜି ତୋର କଣ ଏଇ ଲୀଳାଟା? ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆପଣ କଣ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ବୋଲି? ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଥରେ ମହାପ୍ରାୟଣ ପରେ ଗଭୀର ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉମାନେ ପହରା ଦଉଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ, ସେମାନେ ବାର ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶ୍ରମଣୀ ତୁମେ ଆସିଥିଲ, ପଳେଇ ଯାଉଛ? ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି, ଟକଟକ ହେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ, ହୁଏତ ଆଜି ଏଠୁ ବାହାରିକି ଯିବେ, ଆମର ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କାଲି କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବେ, ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତୀର ଘରକୁ ଅଧରାତିରେ କୌଣସି ରମଣୀ ଆସୁଛି। ଏତିକିରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ ଯାଇକି ଲଣ୍ଠନ ଟେକିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ। ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଆପଣ ଯେ ଏତେ ଗଭୀର ରାତିରେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ମହାପ୍ରାୟଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ପରମ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ବାର ତ ବୁଝିଛି, ଏବାର ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ପରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ଆଜି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ମଣିଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ଅନୁଭବ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନଟା ଟିକେ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ତଥାପି ଆଭଏଡ କରିଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଜୋର ଦେଇ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ଅଗଣ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ମହାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହେଇଥା, ଯଦି ତୁମର ଲଭ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲୋକ ବିରାଟ ଲୋକ ହେଇପାରେ, ଅଗଣ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତାର ଯଦି ଲଭ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ପ୍ରୀତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ହେଇକି ଠିଆ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନ ଭିତରେ ତୁମର ଲଭ ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରୀତି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ସୁଫଳ ମିଳିବନି, କି ଜୀବନଟା ତୁମର ସେଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ଲଭ ସେଣ୍ଟର ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଜି ଧରି ରଖିଛି ତ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, କେତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, କେତେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରି ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାଇକି କହୁଛି, କହିଲା ଠାକୁର ଆଉ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ତ କିଛି ସେମିତି ହେଲାନି। ଠାକୁର ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ? ଏ ଠାକୁର କେତେବେଳେ ଉଠେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ମିନିଟେ ବସେ, କୋଉ ଦିନ ବସେ ନା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ କରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତା ଥରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ 2 ମିନିଟ ନାମ କରନ୍ତୁ, 2 ମିନିଟ। ଆଉ 2 ମିନିଟ ଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ଆଉ ଚକ୍ରପଟ
4ଟା 45 ନାମ କରୁଛୁ ମାନେ 4ଟା 45 ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ସେତିକି ସମୟ ବସିବି। ତେବେ ତାର ବି ଅଛି। ତେବେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ ନା, ଇଷ୍ଟଟା ମନ ଖୁସିରେ ଦିଏ, କେତେବେଳେ କୋଉ ଦିନ ଦିଏ ନା, ମାସ ଶେଷକୁ ଦେଇଦିଏ। এইଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେଖ ଠିକ ଠିକ କରିକି ଦେଖ, ପରମ ପୁରୁଷର କଥା କେବେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାପରେ କଲା ପରେ କଣ ତାର ଯାହା ହେଇଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେ ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ହୁଏତ 118-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ତକିଆ ତଳୁ ମିଳିଥିବା ସେଇ କଥା, ଯୋଉଟା ଆମେ ସବୁଦିନ କୀର୍ତ୍ତନରେ କହୁ, ଅଶାନ୍ତ ମନ ତଳେ ମରଣ ଅନଳ ଚଳେ, ଚାଲିଲେ ତୁମରି ତାଳେ ଜୀବନ ଆସେ ଫେରି। এই যে মন তলে আজ অশান্তি নিয়ে চলছি প্রত্যেকটি মনুষ্য হৃদয়ে, ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଜୈସାକୁ ତୈସା ମିଳେ, ରାଜା को मिले रानी, हरामी को हरामी मिले, भूत को पिशाଚି। ମୁଁ ଯେପରି ହେବି ତଦନୁପାତିକ ଫଳ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଜୈସାକୁ ତୈସା ମିଳେ, ଆମେ କହୁ ଜୈସାକୁ ତୈସା ହାରାମ ଜାତିକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଫସା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହାରାମ ଜାତାକୁ ପ୍ରେମ ଭାଷା। ତେଣୁ ଜୈସାକୁ ତୈସା ମିଳେ, ରାଜା को मिले रानी, ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଣୀ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ହାରାମି ମୋ ପାଇଁ ହାରାମି ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଭୂତ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ପିଶାଚିନୀ ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଦରକାର? ମତେ ରାଣୀ ଦରକାର ନା ପିଶାଚିନୀ ଦରକାର? ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବି। ମଣିଷ କୋଉଦିନ ବୁଝିବ ନା ମୁଁ ରାଜା ହବାକୁ ଚାହେଁ, ମତେ ରାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୋଉଦିନ ଏ ମଣିଷଟା ବୁଝିବ? ଆଉ ଦୁଃଖ, ଆମେ ମାନେ କୋଉଦିନ ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା? କୋଉଦିନ ଆମେ ମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବା? ରେ ମଣିଷ ଶୁଣ, ସେ କିଏ? ଆଉ ତତେ ରାଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ମଣିଷ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ କେବଳ ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଗୋଟେ ଜୀବନୀର କଥା କହୁଛି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ବିରାଟ ଭକ୍ତ। ଆପଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପଢିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏଇଭଳି ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ବାହାଘର 13-14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ବଡ ଭକ୍ତ, ଆଉ ତମେ କୂଳରେ ତ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଏ କଥା କଣ ତମେ ଠାକୁର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଠାକୁର ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଏ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିକି ମାଗି ପାରନ୍ତନି? ଠାକୁର କୁଆଡେ ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାୟ, ଠାକୁର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ସତୀଶ ଜୟଦାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସତୀଶ এই ମଣିଷ ଗୁଡାକ ମତେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ କହୁଥିଲି, ଯୋଉଟା ବାହାରିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଯୋଡେ ତରୁଣରେ ଉଠିଛି ଯେ ଭୀମ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତରୁଣରେ ଉଠିଛି ଯେ ଭୀମ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଏଇ ଯେ ମୋର ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି କ୍ରମେ ରକ୍ତେ ଲେଖା। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପେପର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ରକ୍ତ 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 ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ପାପ ଦାନବୀର ଅତ୍ୟାଚାରୀ এই যে চিହ୍ନ, ସନ୍ଦେହ ଆଉ ବିନ୍ଦୁଏ ନାହିଁ। এইটা হচ্ছে মোর প্রকটর চিহ্ন, ଆଉ সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। নাই রে তুরে পড়েয়া প্রতি এসে দুঃখ ভোগে ধর্ম সংস্থাপনার্থ সম্ভব আমি যুগে যুগে পুরে পটে সন্তান দেই কৌচন্দি উদিনারি দেখ সত্য তপন অন্ধকারর পুঞ্জি নাসি। ভাই এত তো বলুতিরে আজ অন্ধকারକୁ দূরীভূত କରିବା ପାଇଁ, ମହାଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଧରି ପରମ ପୁରୁଷ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତମ ସାରା ରଥରେ କିଏ ଧରି ଆଲୋକ ଡାକୁଛି ଆଜି ହାତକୁ ଠାରି, ଆସ ଭୟ ନାହିଁ ଏ ଆଲୋକ ପଥ ଅନୁସରି। ତାହେଲେ ସେଦିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସତୀଶ ଜୟଦାନଙ୍କୁ, ଏ ସତୀଶ ମୁଁ କଣ ଠାକୁର ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କାହିଁ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଏଭଳି କହୁଛ? ସେଦିନ ସତୀଶ ଜୟଦାନ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନନା କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁତ୍ସାରଟନା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଦିନ ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇକି ରାତିରେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସତନାମଟା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା କଣ ମିଥ୍ୟା ଠାକୁର?
ଠାକୁର ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠାକୁର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥିଲା, ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଫେରେଇ ଦେଲା, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଫେଲ ମାରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନବା ପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରିନଥିଲି, କହିଥିଲି ପରମ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ତରିପିଳିଆ ଭିତର ଦେଇ ଆପଣ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବାଟା ମିଥ୍ୟା କଥା ଠାକୁର? ଠାକୁର ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ପ୍ରଥମ ଋକ୍ତି, ପାଞ୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତ ଋକ୍ତି, ତାଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଯାଇକି ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତୋ ଠାକୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧୁଣୀଟା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି? ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ କଥା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମା ମନରେ ଦୁଃଖ। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମୋର ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆଉ କେବେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତନି? କହିଛି ପ୍ରେମ ଭାବେ ଯାର ଅନ୍ତର ପୂରିତ, ସର୍ବହୃଦ ଛବି ଯାରୁ ଦେବ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ ସେ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଦିନେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ହୁଏତ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଥିଲେ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଥିରେ କୋଟି ପଢୁଥିଲୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଠାକୁର କେମିତି ହାତ ହଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ହସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ମା ତା ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସତୀ ଜୟତା ଯେ ଠାକୁର ଏଇଟା କଣ ଭୁଲ? ଯଦି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ ଏବଂ ଦୟାକରି ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ନୀରବ। ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକି ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିବା ଭିତରେ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ସାରି ଦଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଣି ମାରି ପକଉଛନ୍ତି, କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରି ପକଉଛନ୍ତି କହୁଣି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟୋଟାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନ କହିଲା ପରେ ମାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଛଡିଗଲା। ଏତେ ଏକାନ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଅଛୁ, କେଇଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ବସିଛୁ, ଏଇ ଯେ ସମସ୍ୟାର କଥା ଟିକେ କହିବାନି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ଠାକୁର ଜୋର ଦେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧମକ ଦେଇକି, କି ରହିଛି, କଣ ହେଇଛି ତୋର, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ମା ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, ଚଟକି କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର 14 ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ସନ୍ତାନ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ମତେ ଛି ଛାକର କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ମୁହଁଟା ନେଇକି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଠାକୁର ଚାଲିବି? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ, ଠିକ ଅଛି ଯା ତୁ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବୁ, ଆଉ ଶୁଣ ତୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଠିକ ସମୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ପାଖକୁ ତାର ଜାତକ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ଦେ ତୁ ଯା 6 ମାସ ପରେ ଆସିବୁ, यार आयुष नहीं मात्र 4 मास। चंद्रनाथ फेरी आसिले आउ स्त्री की कहूनांती से तार आयुष 4 मास बोली मने मने भाबुचंती से जदी देइचंती से बुडी नै छिने सेते कोन होछि तो सब अवस्था राजी थाइबो। ता परवर्ती अवस्था रे दिने चंद्रनाथ ठाकुर को प्रणाम करके उठिला परे ठाकुर कहउचंदी कहले ए चंद्रनाथ तोर गोटे पुत्र संतान जन्म होइछि परा ना आज्ञा ठाकुर अरे मते तो कहिनु अच्छा तार सिंह राशि ना ये नीरव रोचन कारण जातक तो बनाइनी सिंह राशि केमती कहबे ठाकुर कहले तार सिंह राशि तापरे एक्जेक्टली 4 मास पूर्व तार ए जे बॉक्स सेतबला आपण जानि चंती जे बसंत रोग केते मारात्मक थिला हेछि एवं तार मृत्यु हेछि समस्त कांदु चंती चंद्रनाथ किंतु नीरव निश्चल आखिरु लुह छळुनी अनेक समय बसी भाबुचंदी भाबिला परे गोटे रूम भीतर को पळेले मुंड पिटी की कांदु चंदी परबदला परम पुरुष नि संतान तिली ठीक थिला आज आपण जदि गोटे संतान मते देले एवं ए संतान जदि आज मृत्यु लाभ करा ताले आपण को दुनिया निंदा करिवो ओई निंदा ताको सहिबी केमिति ठाकुर मो ठाकुरंकर निंदा हबा अछि मोटा केमिति सहिबी भीषण कांदु चंती मो ठाकुर निंदा हम केमिति सह्य करि पाइबी एछि मतलब केमिति नै कि बंची मो ठाकुरन को विरुद्ध जदि
किए कहिला ताऊ किभଳି भाବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଠାତ୍ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲେଶ ବିସ୍ତା ଜନ୍ମ ଛାଡ଼ିକି ମହାଜନ ଆସିଲେ ବି ମୋ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷର ଜୀବନ କେହି ନେଇପାରିବେନି ଏ କଥା ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛି ତୋର ଠାକୁର। ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ଉଠି ପଡିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରୁମ୍ ଭିତରଟା ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟତର ଭରପୁର ଲାଗୁଛି। ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ନିଥ ଶରୀରଟା ପଡିଛି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଠିଆଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ସନ୍ତାନଟା ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ବାହାରିଛି ଏଇ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ଫେରିବାଟା ଆଖି ଖୋଲିଲା ସନ୍ତାନ ହାତ ହଲେଇଲା ଗୋଡ ହଲେଇଲା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଧରିକି ଚলে ଆସିଲେ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଆସି दुख भोगे धर्म संस्थापनार्थ संभव जुगे जुगे जय।